खंडाधार देख सकते हो मैंने खंडाधार बोलने के लिए आया हूँ। हमारा उधर का है, देख सकते हो वहाँ पे बढ़िया जगह आपण मैंने बुलवा खंडाधार देखो आम 3 जन चलतु आम जा। हेलो हाय नमस्ते समस्ते आशा करी बहुत भल थे मुझे बहुत भल अच्छी आसन जा आज केन्दुझर खंडाधार यू आमर 133 किलोमीटर आउ रास्ता हेड्रे कौन कौन कौ छक आउ कौ जगह पड़े मु आपन को जनइबी। चलतु कौ जगह रास्ता हेड्रे आमर एनएच साइड्रे बा आम से जीवा साइड्रे कौ जगह पड़े कहीदेवी यहाँ time thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I ये होती कुड़ी माटी छप now you got me wondering why you let me die alone. ये होती कुमड़ छक I died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. I died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. Tell me why you left me bleeding. रोला 2 किलोमीटर रोला 40 घटंगा बाईपास पहुँची गले आमर लेफ्ट साइड रे गले आमर घटंगा माताणी मंदिर आम लेफ्ट साइड रे जीवुनी बाईपास रे पड़ेबू कहीं आहरी बहुत दूर अच्छी से वर्षा भी उठे वर्षा पाग से बाईपास रे पड़ेबू I cried for you, I tried for you. पहुँची गले टीटी Tell महाविद्यालय me why you left तारिणी me ठाकुराणी bleeding. महाविद्यालय कॉलेज Cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. Died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. Died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. ये हूँ आमर ढेंकीकोट ओभर ब्रिज आम ऊपर अच्छु तले हूँ आम ढेंकीकोट मार्केट देखुए केते बड़ मार्केट ढेंकीकोट आम ओभर ब्रिज ऊपर अच्छु ऊपर पड़े बाईपास पारा मैंने सब धान खाई सेपटे भाई ना बुलाऊँ धान एपटे किंतु पारा मैंने पूरा बसी जाती Wish you the best on your journey. Last time I saw you lady, this time I saw you. हमें भी पहुंच गए थे टोल गेट
ଏଇଟା ହେଉଛି ଢେଙ୍କୁଟର ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍। ଆମର କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଗଲାବେଳେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ଟା ପାଖରେ ପାଇବେ। ଆମର ବିଲ କାମ ଚାଲିଛି। ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଚିକିଣିଆ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଆମେ ଏବେ ପିମ୍ପିଡ଼ିଆ କଲେଜ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପିମ୍ପିଡ଼ିଆ କଲେଜ ସବୁ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ NH ଯାଇଛି। I saw you, lady. We were walking other ways. Now listen, ain't it crazy? Wish you the best in your journey. Last time I saw you, lady. Last time I saw you, we were walking other ways. Walking other ways. Now listen, ain't it crazy? Ain't it crazy? Wish you the best in your journey. Wish you. ପିମ୍ପିଡ଼ିଆ ଛକରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପିମ୍ପିଡ଼ିଆ ଛକ। ଆମର ବୁଢ଼େ ବାବା ଏଠି ଛକ ଉଠୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼େ ବାବା ଆକାଶରେ ଗା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାଂସାଠିରୁ ଷ୍ଟପ୍। ଆମେ ଏବେ ଚାନ୍ଦପଛି ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଚାନ୍ଦପଛି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଏପଟେ ଦେବନ୍ଧ, ଜଙ୍ଗିରା, ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଏପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଯାଇପାରନ୍ତି। ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ସେପଟେ ଅଛି ଆମର କାଇଁଜା ଡ୍ୟାମ୍। ଆଉ ଏଇଠୁ 9 କିଲୋମିଟର ଆମର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଥିବ। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ନରଣପୁର। ସାଇଡ୍ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ରାସ୍ତା, କଟକ ରାସ୍ତା ସେପଟେ ବି ଅଛି। କଟକ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ଇଏ ହେଉଛି ନରଣପୁର ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ବ୍ରିଜ୍। ଆଉ ଆମର ସେପଟେ ଅଛି କପିଳେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ୍ ବା ମନ୍ଦିର। ସେଠିକି ଯିବା ଆମେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ। ସେଟା ଅଛି ସେଇଟା କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ନଗରପାଳିକା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମେ କେନ୍ଦୁଝର ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ମାର୍କେଟ। ଆମେ କେନ୍ଦୁଝର ମେନ୍ ମାର୍କେଟ ପଟେ ଯିବୁନି, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇବୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଦେଖୁଥିବେ
ରାଜଉଆସ ପାଚୁରୀ, କେତେ ବଡ଼ ପାଚୁରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଚୁରୀ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଚୁରୀ। ଆଉ ଥରେ ଆମେ NH20ରେ ଆମେ ବାଇପାସ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବେ। I'ma break your neck. I'ma break your neck. ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଶୁଆକାଠି। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଏଇଠୁ 214 କିଲୋମିଟର, ଦେବଗଡ଼ ହେଲା 121 କିଲୋମିଟର, ରାଉରକେଲା 141 କିଲୋମିଟର। ଆମେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଯିବା। देख सकते हो दाम होने की अच्छा से ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ସେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ନଦୀଟାର ନାଁ କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଆମେ ସିଧା ଯିବା, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବା ନା, ସିଧା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠୁ ହେଲା ଖଣ୍ଡାଧାର ଆମର 14 କିଲୋମିଟର, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠୁ ଦେଖାଗଲାଣି ଖଣ୍ଡାଧାର।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କେମିତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଗଛ ପରିକା। ଏପଟେ ବି ପାହାଡ଼ଟା ମାନେ ପୁରା ଖତରନାକ ଭାବରେ ହେଇଛି। ପୁରା କାଠରେ କାଟିକିନା ବନେଇଲା ପରିକା ବନେଇଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ବସିବା ପାଇଁ। ये माउस काटରେ ବନେଇଲା ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି। ବାପାରେ ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିଲା ପରିକା ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାରା ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। पूरा आकाश को नेला परिका लगलानी एते पाउछ जे हमको बहुत हैरान लगला। खरा दिन रे आस्ते बहुत हैरान हो जाए प्राय लगे। ହେଇଗଲା ଆମେ ଦେଖୁন ପୁରା ଆକାଶରୁ ଖସିଲା ପରିକା ଲାଗୁଛି। ବାହାରେ ଏ ବାବା क्या नजारा ओ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉପରୁ ପଡ଼ୁଛି ପାଣି ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିଲା ପରିକା ଲାଗୁଛି ତଳକୁ। କାହିଁକିନା ଏବେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଯେ ସେ ପାଖକୁ ଯାଇ ହେବନି କାରଣ ଆମେ ଗାଧିଥାନ୍ତି। देख सकते हो मैंने खंडाधार बोलने के लिए आया हूँ। हमारा ये उधर का है, देख सकते हो वहाँ से ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଆପଣମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଦୁଇଟା ଫଟୋ टावर उठुଛି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଟାୱାର। ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭାଇମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏଠି ପୁରା ଖୁସି। देखो केते जोर पानी नज़ारा बहुत अच्छा है। केते ब्यूटीफुल जगह आपण मानक केमिति लागला हमर आपण मानक केमिति लागला हमर खंडाधार आसीबा ब्लॉग वीडियो आ लाइक शेयर एंड कमेंट करंतु। और ये सपोर्ट दिए बहुत धन्यवाद। एतिक मोर ब्लॉग रखुची टाटा।